Bien. Bueno, nosotros queríamos presentar este paciente varón de 16 años, cuyo único antecedente es una inmunodeficiencia común variable diagnosticada un año previo, que recibe infusiones de gamma-globulina endovenosa mensuales. Este paciente se presenta clínicamente con un cuadro de cefalea de manejo habitual con analgésicos comunes, inicialmente asumido como asociado a las infusiones de gamma-globulina, pero después, al hacerse persistente, se realizan imágenes del sistema nervioso central, donde se puede observar en la tomografía de la izquierda esta imagen frontoparietal izquierda sin calcificaciones, que tiene una correlación en la resonancia con esta imagen córtico subcortical, hiperintensa en T2 y FLAIR, que tiene poco efecto de masa, que genera un leve borramiento de los surcos. En la espectroscopía acá tenemos los 3 tiempos de espectroscopía. En el tiempo de eco corto podemos observar este pico de mioinositol, que habitualmente encontramos en tumores de bajo grado. Después, en el tiempo de eco medio, el pico de colina y el descenso del NA, del EVA moderado, y en el tiempo de eco largo podemos observar acá en el círculo un pequeño pico de 2HG que habitualmente podemos encontrar en los tumores con mutación de IDH. Del lado derecho mostramos una resonancia funcional motora con paradigma de manos, como las que hemos visto a lo largo de la charla, que muestra que la lesión está lejos de esta zona. Y acá, bueno, nos planteamos ante este paciente de 16 años con una clínica de manejo con analgésicos comunes de cefalea. ¿Qué es lo que hacemos con este chico? Si hacemos un seguimiento clínico, si planteamos una biopsia o directamente vamos a un abordaje quirúrgico. Yo quisiera hacer una pregunta, porque si uno lo ve como algo de todo lo que hemos conversado y probablemente todas las conductas y las estrategias que uno construye, está bien claro que nosotros vamos a ir a una resección de la lesión. Sin embargo, yo quiero preguntar un poco al doctor Lang la experiencia en Estados Unidos, porque la experiencia en nuestro país es que hay centros con buenos argumentos, pero que van siempre un poco con una conducta, probablemente para nosotros 20 años atrás, pero de hacer una biopsia estereotáctica primero y después se operan los pacientes. Yo creo que es una conducta que todavía está en el ambiente neuroquirúrgico en general. No sé qué opina el doctor Lang en ese sentido. So looking at the images, to me, this looks like a glioma. It looks like it goes to the cortex in many areas, so I think that's consistent. I think Dr. Kumar also pointed out in the chat that there's a T2 flare mismatch, suggesting this might be an IDH mutant astrocytoma. So in general, we would move to surgery depending upon our confidence that this is in fact a glioma. I will say this case has some unusual features. This person is a child, only 16 years old, and they have this immune deficiency syndrome. So that always raises some red flags about how aggressive you want to be right away. And if someone said to me that they were concerned that this might be something else because of that history, I don't think I would fault them to do a stereotactic biopsy first in this particular case. However, for the more standard case of a 40-year-old person who presents with a seizure, has this imaging, in my mind, this is consistent with a glioma, and I would just go to surgery. And I think most of us at MD Anderson follow that pattern. I think it's a lot different if you're in the community where you see these kind of things less frequently, and you might see a more variety as a tertiary center. You know, these patients often come to us already with a biopsy, so we know what it is. Bien, perfecto. En ese caso, lo que se hizo con este chico es se abordó con una cirugía conservadora de abordaje convencional, con una resección incompleta de la lesión, pero sin quedar el paciente con un déficit motor agregado. La patología mostró una morfología en general preservada,
con áreas de hipercelularidad con núcleos hipercromáticos y pleomorfismo, cuya inmunohistoquímica nos acercaba al diagnóstico de un glioma tipo del adulto, IDH1 mutado, con positividad en células aisladas. Y en este caso, nosotros nos detenemos a pensar si, justamente teniendo en cuenta que es un paciente adolescente, que es un paciente con una inmunodeficiencia asociada, con una resección incompleta, si esta información es suficiente o existe alguna forma de que podamos acercar un poco más el diagnóstico, para lo cual solicitamos, en este caso, el perfil de metilación del paciente, que confirma un astrocitoma IDH1 mutado. Entonces ahora tenemos un paciente adolescente de 16 años con inmunodeficiencia, con un astrocitoma IDH1 mutado, con una resección incompleta, y nos planteamos seguirlo con imágenes, someterlo nuevamente a una cirugía convencional, intentar otras técnicas quirúrgicas, un abordaje, una cirugía despierto, o ofrecerle algún tipo de tratamiento oncológico como radioquimioterapia. So this is Dr. Lang again as the surgeon in the group. So if we were going to do an open operation initially, I probably would have been prepared to go ahead and resect the whole thing at that same sitting. And with our pathologist giving us a feedback, yeah, this is a glioma, then I would have just probably resected it at the same sitting. If you didn't have that feedback and they didn't know what it was, then doing a second surgery is certainly a rational approach. You always want to do what is safe. At this point, this tumor is in probably anterior to supplementary motor. I have had cases where the speech part of supplementary motor is anterior and the leg is posterior. So I would do functional MRI on this person, particularly looking at the supplementary motor area and the Aslan pathway, see where those are. But I suspect that this is in front of that. And I would try to do a complete resection of all the non-enhancing tumor. This case, really, if you look, the middle frontal sulcus defines the lateral border. The bottom of the tumor is the cingulate gyrus, so you could go all the way down to there. Coronal would be particularly helpful. And then you just have to define the back and the front of the tumor, which I think is probably definable by another sulcus. So that's the approach I would use. I would try to do a complete resection. And then the goal here would be to avoid any adjuvant treatment in a 16-year-old. If you could get a complete resection and it remains a grade 2 IDH mutant ATRX deleted tumor, I would follow him then. But as a surgeon, the goal is really to try to get it all out, all the flare out, so that you don't have to do any adjuvant treatment. That would be my approach. I don't know what the medical oncologist would say. So let me add to that. I think that really should be the goal. One thing to remember is that the studies that were done did not include patients of this kind, 16-year-olds, particularly with comorbidities. So certainly you have to kind of think about whether these patients fit into a trial like that in the first place, and is that data valid? But on the flip side, if you look at IDH mutant grade 2 and grade 3 tumors, they span that age group. They go from maybe in the 14s or 15s all the way up to the 30s to 40s. So this is an artificial line. The 18-year-old line that we draw is a very artificial line for such tumors. So it's important, I think, to take that into consideration and assume, I would rather assume that the patient fits into that category. The second thing about this patient is that if the standard of care for patients who have residual tumor includes radiation and chemotherapy, as 9802 would suggest, if you left tumor behind, for this patient with a combined immunodeficiency, that's not a trivial decision. So I think the first attempt, if surgery is possible, is to get a gross total resection and then continue to observe closely, putting them into the low risk, low grade category. Bueno, lo que se hizo con este paciente fue una cirugía despierto, así que quisiera hacerle la palabra al doctor Andrés Servio, que es el neurocirujano encargado de
de la cirugía. Andrés. Muchas gracias, y en especial al doctor Frederick Lang y a los colegas de Chile por la invitación y dejarnos participar. En la realidad, no sé si está corriendo el video, Nicolás, ¿lo tenés que poner vos? Ahí va. La idea, este paciente no lo operamos la primera vez nosotros, lo recibimos en segunda consulta, lo había operado otro colega que nos los derivó, y nosotros propusimos hacer lo que el doctor Frederick Lang probablemente hubiese hecho de entrada, ¿no? Optamos por una cirugía en paciente despierto para tratar de monitorear el área motora. Esas eran las adherencias que ustedes pueden ver de la primera cirugía, con lo cual el monitoreo con la grilla para el monitoreo de los potenciales evocados motores, la técnica clásica descrita y charlada a lo largo del simposio. Tratamos de hacer la mayor citorreducción posible. Ahí había algunas cicatrices de la cirugía previa, con lo cual la identificación de los surcos se pudo hacer en parte. Y el objetivo era intentar hacer la mayor citorreducción en la medida de lo posible. Hacer una gross total resection hubiera sido lo ideal. Lo que hicimos fue lo que está descrito y se charló durante toda esta sesión de gliomas de bajo grado, que es el mapeo, el monitoreo, haciendo lógicamente todas las distintas pruebas de monitoreo de lenguaje, y a su vez utilizamos mucho la doble task con la estimulación para mover el brazo y la pierna durante las maniobras de resección. Una vez terminado aquí, tuvimos que trabajar por delante y por detrás de esas venas corticales que tratamos de preservar. Una vez que terminamos lo que consideramos una resección amplia y satisfactoria, tenemos la posibilidad de hacer resonancia magnética transoperatoria, no intraoperatoria, sino transoperatoria. Cerramos la dura madre. Ese es el chequeo previo a la resonancia con el neuronavegador, intentando ver si llegamos a los márgenes que queríamos, y después hacemos el protocolo descrito por Ramina aquí en Curitiba, que es cerramos dura madre y piel y trasladamos el paciente a hacer un control de resonancia. Esa es la estimulación, el mapeo subcortical, donde veíamos que estábamos con margen de seguridad preservado. Colocamos Surgicel, ese es el control de la resonancia intraoperatoria que nos dejaba, ahí se ve en el coronal un remanente cerca del cíngulo, así que volvimos a quirófano y tratamos de ampliar ese margen de resección hacia la porción anterior y basal, tratando lógicamente de, como dijo el doctor Lang, ver si podíamos tener una resección completa. Una vez terminado eso, el cierre es el cierre convencional. Utilizamos el protocolo descrito hoy por ustedes, que es el de Awake Asleep, y con el mismo protocolo de anestesia. Esto es una presentación antigua y ahora Nicolás va a mostrar la resonancia actual. Muchas gracias de nuevo por dejarnos participar. Muchas gracias, Andrés. Bueno, estas son las imágenes postoperatorias, las imágenes iniciales del paciente, la imagen post primer cirugía convencional y después la imagen final con una muy buena resección prácticamente completa. Entonces acá, bueno, el doctor Pudovalio ya nos compartió su punto de vista. Estamos de vuelta en este paciente con una resección microscópicamente completa, con un astrocitoma, con 16 años, con antecedentes de inmunodeficiencia, seguimiento, u otro tratamiento, ofrecerle radioterapia, ofrecerle quimioterapia o un tratamiento que combine radioquimioterapia. No sé. Perdona, si Nicolás, una consulta. ¿Qué hacen ustedes en general cuando en la resonancia control, que se 24, 48 horas después queda o sea, ustedes lo usan inmediatamente como al final de la cirugía y todo, pero si uno la tuviera que usar después, ¿vuelven con el paciente a pabellón igual? Lo que explicó el doctor fue la resonancia que se hizo intraquirófano, que cerró la dura madre, se hizo la resonancia y después volvió al residuo. Yeah. La resonancia de control de 48 horas posteriores, bueno, ahí se evalúa el paciente, pero no se vuelve inmediatamente a quirófano. No sé es si un protocolo de resonancia, es como una resonancia intraoperatoria, Nicolás. Sí, es lo que presenta el doctor en Curitiba. Exacto, es como Exacto. yo lo expresé como teóricamente hay que publicarlo. Resonancia intraoperatoria implica que es el shared
el resonador al lado del quirófano. Nosotros lo tenemos un poco separado del quirófano, por eso se le llama transoperatoria. Yo tengo que trasladar al paciente una determinada cantidad de metros, por eso cerramos en condiciones estériles la cabeza y hacemos piel y dura madre. Es una forma de optimizar costos porque no tengo un resonador dentro del quirófano, lo tengo a unos metros en el mismo lógicamente en el mismo pabellón y todo, pero a unos metros. Por eso se le llama transoperatoria, pero es en el acto quirúrgico. Una pregunta para el equipo del MD Anderson, Dr. Lang, el Dr. Prabhu, Jason Hughes. Pero en el fondo la pregunta es, ¿cuál es el real aporte en términos costo-eficacia de un resonador intraoperatorio? Porque esa es una tecnología que para nosotros por costo en Latinoamérica es muy limitada. O sea, cuando uno va a llegar a conversar con la gente que define la administración, los ingenieros, claro, no. Tal vez los nuevos sistemas que son como híbridos en términos de atención ambulatorio y pabellón, pero ¿cuál es la opinión de ustedes después de probablemente muchos años de uso del resonador intraoperatorio? I think that it adds value in terms of guaranteeing that you have a complete resection. In many cases, the resection is limited not by the MRI imaging, but by the functional mapping. So, but intraoperative MRI, or just like you're doing, a scan before you completely close and then take the patient back to the operating room, that's equally the same thing. So I think that doing an MRI right away certainly adds to your ability to resect the tumor. I personally find that if the positioning is going to be limited because of the logistics of the intraoperative MRI, that it in many ways limits the positioning you can have because of the particular head holder we have. I will often not use the intraoperative MRI if I think the positioning would be better without it. But I think as in general, if you can use the intraoperative MRI and especially in a non-enhancing tumor, guarantee that you've taken all of it out, I think that gives you a great advantage. But the approach you're using here is essentially the same thing as an intraoperative MRI, and it's totally acceptable. So that's, I see no downside to it. Gracias. Y el doctor, otra pregunta al doctor Puduali. ¿Qué es lo que recomendaría, asumiendo que no quedó nada de tumor y asumiendo finalmente la histología? ¿Qué es lo que recomendaría él como esquema de tratamiento complementario? Momento. So in this age group, with the type of diagnosis that was provided initially, I think the chances of a more malignant kind of behavior on this tumor is very low, less likelihood. One thing we always have to look at is to look at the molecular makeup of the tumor. Again, we heard about the importance of CDK and 2A loss and some of the other molecular markers that can perhaps tell you that this may not behave in the same way as you expect with a low-grade glioma. I think that should certainly be taken into consideration. We don't have a good sense of what to do if you find it, although we understand that it may be more aggressive, and people do choose to treat those tumors as if they are almost glioblastomas. But in a pediatric age group, especially in the 16-year-old, that sort of, the incidence of that is not very high. So unless you find something unusual, I would opt to closely follow up this patient with observation and serial MRI scans. Bueno, nosotros justamente este paciente lo trajimos porque nos parecía interesante todo lo que tenía. En nuestro caso, nosotros le ofrecimos tratamiento con radioterapia, con técnica BIMAT a 60 Gray, y después el paciente completó un mantenimiento con temozolomida a 200 miligramos metro cuadrado, 5 días cada 30. Completó los 12 ciclos con buena tolerancia, no presentó toxicidad mayor,
El paciente pudo dejar la medicación anticonvulsivante e inclusive finalizó su último año del secundario el año pasado. Ahora está en el primer año de la universidad y se mantiene libre de enfermedad. El último control es en marzo de 2021. Sí, lo que se ve es un aumento de la hiperintensidad en FLAIR, así que estamos con un seguimiento un poco más estricto que ahora tiene que realizar una nueva resonancia, pero por suerte el paciente está muy bien, sin déficit motor y llevando una vida prácticamente normal. Bueno, eso es todo lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Una pregunta al panel y a Nicolás. ¿Para la radioterapia usa memantina? ¿Para todos los casos? Sorry. Nosotros no. I actually had another question about the case. I wanted to confirm, we emphasized that it was astrocytoma and IDH mutant, but was there specifically a grade after the second resection? 2 versus grade 3? Sí, nosotros el estudio de metilación se hizo después con el material de la primera cirugía. I guess, was there also evaluation of the grade component, like histologically at all? As a grade 2 versus grade 3 after? De la morfología. Sí, perdón, que no tenía puesto la traducción simultánea. ¿Si me puede repetir? So another question is how long between the... Después de que se hizo el estudio histológico grado 2. Okay, that's what I wanted to just confirm that what I was hearing before. I saw just the treatment plan, which sounds reasonable. But I wanted to say, to kind of echo that for grade 2, yes, we tend to observe. But to the question about memantine, actually, and I know Dr. Weffel can also answer, is that during radiation therapy, we haven't, as standard practice, offered memantine during radiation as sort of the standard of care component. Having said that, though, we will consider it and often explain to patients addition of memantine, sometimes when patients already have hippocampal involvement of their tumor. And we will explain to them sort of the data and the fact that we don't have yet for specifically low-grade tumors, the same data that we have, for instance, in the brain metastasis world for whole brain radiation therapy with use of memantine. The reason why it's for us, always an academic discussion is because when we think about the data for whole brain radiation therapy, where we're sparing even the hippocampal structures to a max dose of 16 gray and offering memantine, and that shows a benefit. For our glioma patients, we're not radiating the entire brain. We're oftentimes radiating just a component. And for some patients, depending on the location, the hippocampal dose constraint that we would have used of less than the 100% getting essentially 9 gray and the max dose of 16 gray would be met regardless, especially if the tumor location is distal to it. In contrast, for patients, though, when they do have hippocampi tumor involvement, and we actually have to include it in our CTV, our radiation volume, in those patients, we have to prioritize tumor, and we're by far exceeding what the hippocampi dose would have been. So that dose constraint would not even apply when you're comparing, treating it to 54 gray or 50.4 gray to the 16 gray line. But we just have you could say, patient, like a shared decision-making is where our group has essentially fallen on this with the patient about what the data shows and what their options are. If they want to take it, then we by all means allow them to. Yeah, I guess maybe I could add to that. One of the mechanisms of action for memantine protecting the brain is that it modulates synaptic plasticity and remodeling, and the NMDA-mediated neurotoxicity and the excessive glutamate that radiation can generate isn't just occurring in the hippocampus, though this is the preclinical model that's been studied. What happens to hippocampal neurons when they are exposed to radiation? How does memantine alter that neuropathological cascade? I do expect that probably it would function similarly in the frontal lobe, in the parietal lobe, in other regions of the brain that radiation can touch and can impact cognition in different ways. And so clearly this was, as Dr. Yeboah said, this was studied in whole brain radiation, and
what is the size of the radiation field, and then what's the margin of improvement given this other neuroprotective agent that might be gained? And that's an empirical question, as we've already alluded to. I do think that maybe also, though, if we start identifying patients who are more at risk for experiencing radiation toxicity based on their genetic background, that they're ApoE4 carriers, for example, that maybe we would think about enriching a study with that population to see whether or not some of these neuroprotectants would be more efficacious in that population who's at greater risk than a population who doesn't have a genetic risk factor, for example. I think the other things in favor of thinking about memantine, using memantine, is that there's usually few side effects, right? So it's pretty well tolerated. It's very inexpensive, generally speaking, at least here in the United States. The treatment, as it was studied in whole brain radiation therapy, was also time limited. It wasn't like you went on memantine and you were, doomed to stay on memantine the rest of your life. It was, 6 weeks of this drug, go off the drug, and the treatment benefits maintained. I also think another thing to consider is in the one study that had looked at a different neuroprotectant, or not really a neuroprotectant, but a different cognitive enhancer, donepezil or Aricept, did so in a primary glioma population. And they found they did this only after, years after you had been exposed to radiation therapy and developed cognitive problems. And that was not effective. And again, if we get to the pathogenesis of radiation complications, a lot of those are very early effects. So I think if we're thinking about using any of these cognitive enhancers or neuroprotectors with our treatments, we need to think about doing them before or during our treatment and not years later.